Pues, habíamos quedado en... estábamos en un conflicto, tras conflicto. En este caso habíamos quedado como entre estos dos reinos que querían literalmente apoderarse de nuestros territorios porque estábamos en una situación estratégica y tuvimos que elegir si traicionar a Frahuela, que tampoco es que fueran nuestros aliados por, digamos, por elección propia, o aliarnos y atacar a estos tipos del este que eran como que son bien devotos a la diosa de la sal, no sé, venía un tipo. La cosa es que decidimos traicionar a Frahuela, mandamos a Blora a la punta del cerro y después alguien de acá del este nos dice que el tipo con el que hicimos como alianza era medio trucho, que como que traficaba sal, una cuestión extraña por unos ductos no legales, y al final esa salma encima llegaba a Frahuela, así que todo un caos geopolítico acá. Se enojó el pelado. Ahí estamos. Espero que esté súper bien. Gracias como siempre por pasar por el lurkcito. Ya, sigamos entonces. A ver qué pasa con el príncipe, porque ahora se enteró de que se van a casar con su hermana. Oh, pero parece que alguien será Maxwell. No, es Cordelia. Está interesante, ¿eh? Porque, o sea, aparte de escapar y que va a revolucionar todo, en volada se encuentra con nosotros. Así es. En todo caso, podrían escapar, pero ella, si se queda, no creo que le vaya muy bien. Eso suena bien, sí, pero va a ser peligroso. Bueno, Drax, resumen, ya hice el resumen, pero no ha pasado nada. O sea, recién Cordelia liberó a Roland y se va a escapar. Y ella parece que o sea, al parecer se va a quedar. Y, o
sea, se va a quedar como de comida infiltrada, supongo que se va a poner más sumisa y va a aceptar casarse y todo eso. Pero dijo que era como para, como una especie de espía, como para revelar todas las cosas que están haciendo. Así que supongo que Roland en algún momento llegará donde nosotros de vuelta. Sí, que la tele está muy fuerte. Así que se puede escuchar medio atrasado. O sea, se cuelan las voces. The failure was mine, Your Grace. Ahí sí. Failure does not become you, Evlor. You know what I expect. May you never utter those words in my presence again. Yes, Your Grace. Have you news of the prince's whereabouts, Thalos? I'm afraid not. Information seems to have slowed down to a trickle. But worry not, brother. The sizable bounty I put on his head should motivate the more industrious of our subjects to action. We cannot let him live. Find him at all costs. My lord, the prince has returned. What? Is he hurt? Slightly the worse for wear, but he appears hale, my lord. Efectivamente volvió. I feared we wouldn't see the day. Saranoa, will you welcome an old friend back into your home? With pleasure. Anna, does anyone else know of Prince Roland's whereabouts? No, of that I made sure. Only those present here know where he is. Very good. Let no one else approach these chambers. Gustav plans to wed my sister. He will proclaim his intent soon. Cordelia? But why would he do that? To secure his stranglehold on Glenbrook. So the throne was his goal all along. In that case, why murder his own king? That bastard. Schemes upon schemes. Cordelia seems to have accepted her fate, but I refuse to. I mean to stop this wedding. And I need your help. We must put an end to Esfrost's machinations once and for all. Together. Can I count on you? My prince, as your friend, I must be frank. We find ourselves in a delicate situation. A single rash move could mean the loss of our home. For now, we must let Hyzant and Esfrost think our loyalty can be won by force or intimidation. And to that end, we have a bargain with Hyzant to fulfill. That must come first before all. I see. Of course, I cannot blame you. You have subjects to keep safe after all. I apologize for imposing. I shall leave this place. Only tragedy will come if I stay. My prince, if I may. Considering recent events, there may be no safe haven for you in all of Norzelia. However, I have a proposition.
Speak plainly, Benedict. What is it? Give me your royal signet. Apologies, but I will not be able to return it. My signet! The last proof of my lineage. But why? So you may die, my prince. Eso estuvo interesante. Vamos a acá primero. Don't you have anything to say? I freed my brother. We are to be wed. I must learn to forgive such rash impulses as you are prone to have. I spit on your forgiveness. I'll never return your hollow gestures. As you wish. Your brother has nowhere to run in any case. However, House Wolford is a nuisance. A nuisance I cannot expunge without earning Hyzant's ire. Algo, pero no soy yo. O sea, no estoy dropeando No nada. longer matters. My hour has arrived. Mine. The time has come to carve Pero my sí mark into Nozelia. el stream se ve con harto retraso. No tengo ni idea qué onda. Hey, boss. Come take a look at this. Uy, ¿qué pasó ahí? The poor soul. Or maybe not so poor, judging by these clothes. Ah, es. Hey, Pa! Wow. Remember what I said about that reward money? Of course I do. This might just be him. Pa, take a look at this! Así Shiny es. ring, huh? Is that the royal emblem? This has got to be Prince Roland. The corpse is regrettably too damaged to identify, but the royal signet is unmistakable. Aside from Cordelia, there is only one who would wear the royal family's ring. There can be no doubt. This is Prince Roland. Excuse me, Your Grace, but about that reward. Thalas, give them their coin. Yes, brother. Thank you kindly for your generosity, Your Grace. What a waste. Ya. Is this truly how the kingdom of Glenbrook meets its end? House Wolford are no fools. Their friend was only a liability. They have spared themselves by forsaking the prince. They may have escaped, but there are none who would help them. There is no reason for us to concern ourselves with House Wolford any longer.
a shame. Your poor brother, betrayed by his most trusted friend. Oh, Roland. And so, matters with the Wolfords were settled as peace. I trust they shall flourish with your support, Minister Sorsley. Your story leaves me with one question, Exam. Was it not your forces who took Castle Wolford? Yet you leave them with their freedom. One so accustomed to the intrigues of politics surely sees the reason why. And the Hierophant would know the true reasons. In this endeavor, a free ally would suit us better than a beaten subject. I see. While kept on a short leash, they can be useful guard dogs. But that leash can always be cut. Just so. An open hand in the right situation can win so much more than a closed fist. You may be right. Ah, but before I leave, the Holy One expressed some concern for you. Have you had any troubles managing the salt as of late? Whoops. None at all. Natural. Splendid. My lord, a bird from Sorsley End of Hyzant has Al arrived. intendente. He has offered to send us provisions and funds in light of our Este situation. tipo se quiere hacer como amigo nuestro, quizás hasta que nosotros dependamos de él para que lo ayudemos primero como sin saber y después ya no nos quede otra. Could he be after something? Así es. Undoubtedly, there are regrettably none so altruistic amongst the Saintly Seven. Seeing as Minister Sorsley has never shown much interest in other nations, I can only surmise this is a ploy to put House Wolford in his debt. As I suspected. But our people and soldiers need all the help they can get. The news of Prince Roland's death spreads across the land like wildfire. With his demise, seemingly comes the end of the Kingdom of Glenbrook. But only days later, a proclamation is made that would bind Esfrost and Glenbrook. Bearer of the royal signet and last heir to the throne of Glenbrook, Cordelia is to ascend as queen. And wed Archduke Gustadolf. Princess Cordelia is to wed the Archduke? What is the meaning of this? But King Regna is to blame for trying to monopolize the mines. What does it matter who the princess weds as long as Glenbrook lives on? It damn well matters to me. My people, our days of late have been dark and filled with strife. Ahora sí, sorry. Both Glenbrook and Esfrost No sé cómo se murió, po. countless losses, De hecho, me pareció súper raro porque and we pensé have que se lost estaba both haciendo, of pero our beloved princess.
no tenía sentido que que lo llevaran allá porque no iba a poder pelear For solo o that, I algo. offer you my deepest condolences. Pero el Benedicto le dijo algo As antes. you all know, Así que por eso my es father extraño, was quizá no es sentenced to él. death for his role in this Quizá tragic event. es But how do we come to grips with our un sorrow decoy and y le pasó el anger? anillo, porque le dijo How al do we atone for le dijo our lo del anillo mistakes? antes. Esfrost does not deserve your forgiveness. Do not submit to Gustadolf's El will. tema es que si es un señuelo o qué mandaron. Porque los tipos Let us dijeron que sin recognize duda our que es sins as such el and move príncipe forward. y no creo que le haya sido solo por el anillo. Archduke Gustadolf has magnanimously a chance to see Glenbrook to a fair and free future. Esta tipa está como As the tratando de queen mantener a la of this gente kingdom, tranquila y I, Cordelia of House Glenbrook, está haciéndose do la hereby que accept the warmth aceptó el and plan. governance of Esfrost, and swear to do everything in my power to usher in an age of peace with the Archduke. Igual no creo que Gustadolf le crea. O sea, si se pone tan sumisa de un With momento a all due otro, respect, sir, I do not believe Queen Cordelia. va a sospechar algo. She does not need to be. She is to be our figurehead, a place for the people to focus both their hope and discontent. And while the poor people of Glenbrook stumble in the dark, Y este quiere we shall quiere establish a usarla new como para one based. Once the people have que had la a gente taste los of true quiera. freedom Más Esfrost encima. would offer them, there will be no turning back. Tiempo A. By the time Cordelia births an heir, both this kingdom and its people will belong solely to Esfrost. I would be loath to stand upon a political battlefield. It is far. I am simply breathing new life. Pero yo creo into que a mandaron kingdom un of tired señuelo como para que traditions. cobraran la The recompensa people y will dejaran de thank me buscarlo. for it in time. Y jurar, o sea, y pensaran que estaba muerto. Si total el anillo da lo mismo. El tema es que no podéis mandar. O Father, sea, tenéis que mandar a una persona de verdad muerta. I swear to avenge you. O al menos ella también se lo compró. La princesa Cordelia ha sido coronada como la nueva reina bla. No veo nada. Ahí está. A ver si puedo ir atrás. Mira. Eso fue cuando llegó la carta, bla. Esto es lo de la recompensa. Mira. Acá está, como que llega, dice, pero me permite el honor de regresar a tu fila. Bla. He mantenido en secreto el regreso de su alteza. Ahí les cuenta que pretende casarse con la hermana, el tipo. No tiene ni idea, pero bueno, Roland dice que es como para justificar su gobierno y para unificar toda la cuestión. Ok, es natural, bla. Lo correcto que tenga en mente de seguir aquí solo brindaría infortunios. A jugar por el panorama actual no habrá resquicio en toda Norcelia donde os encontréis a salvo. Si sois conscientes de vuestra situación, permitid que os ofrezca una alternativa. Entregadme vuestro anillo engarzado con el sello real. Porque cuando me lo entreguéis dejaréis de existir, Alteza. Que no me vas a castigar, soy consciente de nada. Eso fue después. Entonces metí que Benedicto planeó algo, hizo algo como para... Porque le quitó el anillo. Entonces la persona o lo que sea que llegó no
no es Roland. Es alguien con el anillo. Supongo. A ver si dicen acá qué onda. Porque ahí está Roland. Prince Roland, have you heard about the address Y at si the todos saben capital? que está muerto es mejor para ellos. Si lo dejan de buscar y este tipo capaz que se crea una identidad falsa acá. Para poder pelear, no sé. I won't forgive them for making Her Highness say such horrible. Enough, Hewitt. But they lied about the king's death. They made it seem like Gustave was. I said enough. Griping Pero about cómo it here won't change a thing. mataron a alguien y lo mandaron. Cordelia Porque is fighting her hardest all si on her fuera, own. no sé, pues un muñeco My heart lo hubiesen breaks more revisado. every day I cannot save her. Encontraron a un tipo en el botado, literalmente botado en el río y lo vistieron con la ropa de Roland. We all understand how you feel, Prince Roland. No, I apologize. Thinking about it will do us no good. Indeed we must. Everyone knows Anunció of your de forma death now. oficial vuestro fallecimiento. That means we are free to make our next move. Listen, my friends. Prince Roland of Glenbrook is dead. I am now merely Roland, a warrior who fled a fallen kingdom. Ronald I humbly McDonald. ask for your support until the sun shines upon our royal line once again. Is that Sir Maxwell's? Buen plan. That mask. You look just like Sir Maxwell. This is a secret that shall stay within House Wolford. Master, grant me the strength to free our home from Esfrost's clutches. Igual creo que tengo un delay más o menos, pero no tan grotesco como antes. How is he doing? Has he taken the medicine we received from Hyzant? Aye. He hasn't woken, but I reckon he's breathing easier now. Thank you. I am glad he has some relief from the pain at last. I wish I could tell Father about our situation now, but... Lord Serenoa, if your father were awake, I am certain he would praise you for safeguarding Wolford. Sad to say, the real trouble's only just beginning. I'll be damned if House N's protection comes for free. Precisely. Minister Sorsley is not an altruist. If you were in his shoes, what would you do? I would squeeze us dry, then look for an opportunity to. But we won't let that happen. Of course not. Anna is already on the move. It is our duty to protect and guide this house. This heart ain't changed since the day Lord Simon took me in. Va aumentando el delay. I'm ready to put my life on the line for this house. We'll get past this, one way or another. You'll see. Se ve como negro. Thank you so much. Un segundo. Qué raro, que no me dice nada, ni que estoy dropeando frames, ni por encodeo, ni por conexión. Buena, Maui. Lord Svarog, the body of Lord Dragan is... So my son has finally returned home. Is something the matter? I think it better not to look, my lord. And why is that? His face. There is no vestige of the handsome lad he once was. Deje sufrir. My son.
My son. I understand. You are dismissed. I am so sorry, my boy. Please forgive your pitiful excuse for a father. I will find the one who did this to you. I swear it. Ah, que se pega. No he visto que se pegara. Así como para cachar que aumente el delay, pero en el stream al menos veo como 10 segundos. O 15, no sé. Como que terminó la escena de recién y ya había empezado. So there is an illicit salt trade held outside the auspices of the Norzelia Consortium. In this business, you cannot avoid rumors even if you try. They say sneaking under the Consortium's nose is well worth the risk, but I am not. And who is behind all this? I wish I could say. I am not asking you to tell me for free. How generous of you. It's but a rumor. They say none other than Minister End in Hyzant is pulling the strings. Pelado. And some free advice for you, my friend? You'd do well not to get involved. Why? I'm afraid that will cost a separate fee. A poquinar. Why, thank you. No cacho qué onda. No sé si será el servidor de Twitch, porque antes sí que se pegaba como cada 5 segundos. Pero al menos me dice que no he dropeado ni un solo frame por conexión y 3 por encodeo. Sí, pero debería haber como 5 segundos de delay a lo más. No como 30 o algo así que hay. Oye, de aquí sacan la sal, po. La sal que vale más que el oro. Water. On your feet. Water, please. Y le que una mira si tenía activadas las cuestiones de delay y no. No setbacks, I presume? None, sir. We are already well ahead of schedule. Y el buffer que tengo no es para tanto, creo. The ledger, if you would. A ver, y si lo bajo. Considerando que no estoy dropeando. Librito. I would hate for there to be a problem with our numbers. I will hold on to this for now. Of course, sir. Water. Put the poor thing out of its... Me encima son puros rosé. Oh, chuta. Y esto como que los discriminan por lo que pasó en el pasado. Yes, sir. Pero lo reventó, po. Unos días después. Serenoa, do you have a moment? ¿Qué pasa ahora? I was hoping to talk to you. No, no me digáis que...
Now that Glenbrook has been brought to ruin by Esfrost, Ah, sí, pues como que no tiene ningún sentido. is there any meaning to our union? My brother may have been planning this from the start. And yet I came to Wolfort with the intent of marrying you, completely unaware of it. It's always like this. Nothing ever goes as I would wish it. The course of my life has always been at the mercy of others. As has mine. Almost nothing happens the way I thought it would. But you have a home. Somewhere you can return to someday. As do you, as a member of House Wolfort. Your place is with us now. Serenoa. And though this may sound pretentious, this is a time for you to think about your future and what you must do, Frederica. I suppose you are right. What must... Here you are. Master Benedict has been searching for you both. Understood. Let it... Yo apaño a la Federico. You said we received a delivery from Minister Sorsley. ¿Y se las pedimos? Yes, mostly food and materials, plus a considerable amount of coin. Es sugar daddy. House End is a wealthy one, even by Hyzant's standards. We have distributed the resources as needed. We've even managed to restock our reserve. Wish I could be happy for the help, but I can't say I am. Agreed. Relying on them comes at a price. They will be looking for recompense. I believe that to be their true aim. But this is the path we chose to walk together. Indeed. And as long as we stay the course, the winds of favor will someday be at our backs. ¿Qué pasó? A missive from Minister Sorsley has arrived. I see he wastes no time. What absurd request could he possibly have in store for us? Nothing good, that's for sure. Vamos a tener que elegir. Yet another problem has arisen, as we anticipated. Benedict, if you would. Yes, my lord. We have just received a... We are to Le va a deliver his entregar un cargo campamento to del Esfrost. archiducado. Cargo? A load of salt that Contrabando de bypasses the sal. consortium. He is asking us to be an accomplice to his illegal dealings. It is Nos as metieron más Minister rápido de lo que XM pensaba en suspected. eso. Minister Sorsley truly is abusing his station. The nerve of him, asking the Honorable House Wolfort Y lo to do hago such su a abuelo. filthy job. No way. But consider this. Agreeing would secure us proof of his unlawful business. Are you O sea, suggesting we podemos report him to sabotearlo Hyzant? o podemos I am saying it hacerle is caso. an option. You got a point. No sé, me cae mal el You have pelado. a duty to speak up when something's not right. We might even earn the Holy One's trust. Pero al mismo tiempo los otros If we tampoco son muy rely buenos, on que Minister digamos. Exham, would he speak to the Holy One for us? He tried to Es como expose la música Sorsley's de wrongdoings. Have you elección. all forgotten? Minister Sorsley is one of Hyzant's saintly... His connections run far deeper than ours. Then we need solid evidence to convict him. I should think the salt he wishes us to transport would suffice. And it is indistinguishable from the salt that is legally distributed. Regrettably so. One false move and we lose both Minister Sorsley's support and Hyzant's trust. Without proof, we have no choice but to go to Esfrost. If only we had evidence of his misdeed. It comes as no surprise to see our opinions differ. To report Minister Sorsley's Informar illegal a Don dealings to Alquida Hyzant o ser or partícipes become a del silent contrabando. Bring the scales. It is time to make...
¿Hay algo brillando acá o no? No. ¿Puedo salir? No. No, no hay nada. ¿Quiere ir a la ciudad? ¿Para qué quiero ir a la ciudad? A tomar aire. Hay algo que quería decirles, se lo puedo comunicar. La equidad de Dunalgia no tolera el monopolio de riqueza. ¿O me equivoco? Espero que solo no se haya arruinado en el proceso. Su ayuda es vital para reconstruir nuestro país de los estragos de la guerra. Al saber que nunca olvidaremos este grandísimo favor. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué clase de persona es ser salintendente Sorsul a ojos de un subordinado? Nuestro territorio es desértico, pero las bendiciones de la diosa lo han hecho fértil. Siempre sacan a la diosa. Me recuerda al culto, como a la iglesia del Breath of Fire. Vendedor. ¿Qué tenía? Anillos. Hoy no tengo nada de plata. Adiós. Gato. Pues todo bueno. Sir Maxwell vuelve. Te ruego que no me preguntes más, no me gustaría mentirle a mis soldados. Forma parte de las medidas necesarias para restaurar nuestra casa. No quiero más preguntas o comentarios, una prueba de su determinación. Una que apoyaré sin dudarlo. Nada, 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 nada. ¿Cómo no hay algo? Nada. Hoguera roja. What's that? Aumenta el ataque físico y mágico durante 3 turnos al derrotar a un enemigo. Wow. Wow, wow, wow. ¿Quién es bueno para matar? Este ya está full. Podría cambiarle la bufanda. ¿Y a quién le doy la bufanda? ¿A alguien que tenga que actuar primero? Que me convenga mucho que actúe primero. Este podría ser, pero es muy lento. Este podría... No, este de hecho conviene que parta después. Alguien que necesite posicionarse rápido. Yo usaba esta porque podría ser el protagonista. Podría ser Roland ahora. Podría ser este y le doy el turno a cualquiera. Eso suena bien. Red of Fire, sí, igual es interesante la historia. Como RPG sí, no es la cuestión más innovadora que existe. Salvo, o sea, el 2. El 2 tiene un sistema interesante que es parecido al del Golden Sun, pero mucho más simple. Y podéis como cambiar la clase fusionando los monos con los jeans. Y los que siguen el 3 era de Play, no me acuerdo. El 4 sí es de Play.
O sea, no los jugué mucho. Hay gente que les gusta harto. Yo no los pesqué mucho en realidad. Jugué más los dos primeros de Super. Oye, pero no hay nada. Bueno, igual está bueno el botín de la otra casa. Ya, los botamos, o sea, los echamos o lo echamos al agua o no. I... Sigamos con las órdenes del Sun. Ya esta quiere seguir. Debemos dirigirnos a la energía. Los puedo convencer, me parece. What do you need? Esto también quería, pues. Ah, no, ella no quiere. Ah, por lo visto puedo o denunciarlos. Ya, dejemos la salsa. ¿Quiénes no quieren denunciar? Estos dos y Roland. Serenoa. La casa de busca que seamos sus peones. ¿No crees que si aceptamos esta petición seguirán usando los antojos? Sí, eso pienso. Tu muerte es considerada como un hecho oficial, pero todavía es peligroso que nos dirijamos a la abuela. Asco de todo. Moreover, I suppose. Como primera vez que elijo las buenas como opciones. 3 horas y media. Igual tiene sentido. Me gustaría ver cómo lo es. Seguramente las peleas están todas scriptadas. Apenas acaba de anunciarse la muerte. Ante la falta de pruebas nos tocará hallarla. Denunciemos un negocio ilegal y no participemos en ello. But... then... Una actividad tan infame manchará para siempre el honor de la casa Wolford y de la familia real. Lo denunciaremos no solo para evitar ensuciarnos las manos, sino para mostrarle al oráculo. In which case... Ya, eso no fue tan bueno. What do you need? ¿Quién lo hizo? No creo. ¿No fue Bowie o sí? Porque él lo jugó caleta. Y debe estar jugando al New Game Plus. Demasiado peligroso. ¡Oh! El hecho es que el superintendente solo está haciendo algo ilegal. Puede que no tengamos pruebas, pero sé que haremos lo justo. La producción y la gestión del azar son las piedras angulares, bla. Ajá. Todo acto criminal termina saliendo a la luz. Prefiero anunciarlo antes que eso pase y ganarnos la confianza. Possibly. Ya, como que le dije o sea, no lo contrario, lo otro que faltaba. Y quedó impresionado. Esta está indecisa, ¿o no? Lord Serenoa.
Todos tienen esto y es como que no convence mucho. Pero el tema es que si lo denuncias tampoco tienes pruebas. Yes. Bueno, igual le gustó lo que... It is time to cast our votes. Do we follow Sorslay's orders and smuggle salt across our borders, or do we take another path? Approach the scales of conviction with your token at the ready. You've convinced me. I agree wholeheartedly. I agree. I have faith in you. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. The way forward is decided. Fue unánime. We'll No, march to Hyzant and expose the minister's illicit dealings. no me dan un premio por eso. We have chosen our path. We shall head to Hyzant and alert them of Minister Sorslay's wrongdoings. Now that we have a heading, we need only move forward. Let us make haste. Indeed. No matter how perilous the road ahead may be, we must not falter. Anna, begin the preparations. Yes, sir. Ah, Sony. Voy a mirar después. In exchange for his aid, Igual Sorsley harto 3 horas y orders media. House Wolford to transport Considerando his que todos estos illicit diálogos salt. te los podéis saltar Serenoa, however, intends y las to peleas bring son todavía word of las the mismas. minister's crimes to the holy state of Hyzant. Igual debe ser In cuático order hacer to las peleas. succeed, he must delve deep into the nation's internal affairs while avoiding O sea, debe Sorsley's haber notice. una cuota de RNG en el daño que uno hace, los críticos, pero deben ser como menú infinito esas cuestiones, po, y continuas. So you've decided to accept my proposal. A wise decision, Lord Serenoa. As you have requested, none shall know of the salt's But you are still too young for true wisdom, it seems. He means, let us not speak of the obvious, my lord. It's prudent to speak as little as possible to prevent any unnecessary complications. One never knows who might be listening. Fortune favored you with a capable retainer. I beg your pardon, Minister, but I must entreat you to recall the aid you offered in exchange for ours. I give you my word it shall be done. Booker, I'll leave the rest of the arrangements to you. Yes, Minister. If you all will follow me into the antechamber, we may discuss the details further.
Va, todavía no se viene la pelea. Pero hay enemigos nuevos. Ah, encima no estoy bloqueado el chat, sale acá. Que me sale más fácil entrar por IRC que por la página, que me va a pedir el código y toda la cuestión. Una funa en vez de una denuncia, pero las funas no sirven de nada. Wait, what? De río al abuelo. Ancianos acaso. Got you right in my sight. Bueno, que una denuncia. 30 años. Ah, durante la Gran Guerra Ferrosalina. Bla. Una denuncia es como más formal, como que imaginar la denuncia más como una revuelta. There are too many of them, Minister Archibald. Y como hacerlo infragante. Flee we must. I'll hold him here, but you lot, retreat. Retreat. Minister Archibald! No, this cannot be how it ends. My lungs yet draw breath, my heart yet beats. This place shall not be my grave. So the cycle of war and chaos begins anew. Ahí está, por el abuelo que faltaba, el que nos subía nos cambiaba las clases. I like what I see. Almost. You flatter me. Still, I doubt you'll emerge victorious. The name's Archibald. Allow Archibald. me into your ranks. I couldn't ask one so elderly to risk his life in battle. This graybeard survived a salt-iron war with me. I haven't many years left, lad, and I'd like to spend them fighting for a just... If that is what you wish, then I shall not refuse. ¿Y aquí se va a hacer? Intimida al adversario con las poderosas técnicas de este legendario arquero. Ah, un arquero, ya. Sí, po. El daño en su ataque aumenta dependiendo de lo alejados que están los enemigos. Ya. El alcance de su arco es particularmente alto. Eso suena muy bien. El tema es que estas unidades son difíciles de mejorar. ¿Qué necesitan? Esta unidad raza. Bueno, este necesita orden del mérito, obvio. Pero las veteranas. Real orden del mérito. Bien, muy bien. ¿Dónde está el arquero? Ahí está. Madera y fibra.
Telaraña, es como la arquera. Ah, no tengo nada de plata ya. Chao, 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 chao. What? Who would dare send an army? They are soldiers of House End, by all appearance. Sorcery, you go too far too often of late. Perhaps this means the rumors are true, Minister. Ese es terrible corrupto. There is still nothing to conclusively prove End's involvement in illicit salt trading. Which is why you must investigate. ¿Por qué? You are Hyzan's O sea, digo que no minister of resuelven el domestic problema, affairs, are pues. you not? The illicit salt Solo market grows generan, larger by o the sea, en day, general, más strangling our odio. own trade. Against one of the Saintly Seven, I can do nothing without the Hierophant's express permission. A menos que estés pensando en la funa. Perhaps you cannot. No, But en is there general, not po. another with plans already? Exham, you mean? Even so, I am not at liberty to act on naught more than a whim. Fine. So, I am queen. You should listen to the Archduke and obey. Is that all the Archduke wants? An obedient wife? So long as you must look to others, you do not deserve freedom. Freedom is a privilege, and it is not often taken easily. I see. Thank you. Next time you think to ask that question, answer. Brother, father. What is Gustadolf thinking to marry a sniveling brat? No glory. It is unacceptable. You've made a bargain with Minister Sorcelet? The appearance of one in any case. But we mustn't grow complacent. Aye. One of his men wouldn't stop glowering at Benedict. He may yet suspect our true motives. Nevertheless... We shan't stray from the course we've decided upon, if that's what worries you. Tell them, Benedict. Minister Sorcelet has asked us to deliver unregulated salt to Esfrost by means of a secret route. We shall make it appear as though we are bound for the Grand Duchy, but in truth, we shall divert from the route and make for the capital of Hyzant. I've already scouted the way. Bien. A shortcut through the ravine. Then you intend to use the illicit goods to prove Minister Sorcelet's crimes to the Hierophant. But will a little salt be enough to land one of the Saintly Seven in the dungeons? After all, he's influential and well-connected enough to have weathered unsavory accusations for years. If we don't present our case perfectly, we're apt to be the ones clapped in chains, not the other way round. We only need get to the capital for our plan to succeed. The Saintly Seven may pretend they stand united, but there are cracks in that facade. If we... True, there are those who mistrust him. Minister X... Indeed. Now then, we shall do... As you command. Eridor!
Right you are. Serenoa and his retinue depart the Citadel of the Sands under the cover of night. They press onward through the moonless dark, guided by naught but the faintly flickering light of hope. House Wolford means to betray me, you say? A chance sighting one of my vassals had of a suspicious woman, apparently poking around the path to the capital. From her description, there's no doubt she was none other than Anna of House Qué buen Wolford. espía tenemos. The woman who serves, incidentally, at Benedict's right hand. She is his creature. I see. The danger is too great to be ignored, Minister. Se dieron cuenta al tiro. Indeed. I trust you will take care of it before it becomes a problem. Of course. I've sent soldiers that way already, and I shall join them shortly. Good. We haven't been followed. No cause to relax just yet, milady. The moment you drop your guard is the moment the enemy's apt to strike. Ain't it, Benedict? Indeed. This is where I would position soldiers for an ambush. Aye. A hunter would have the upper hand here. Let us scout the area to be safe. Dame una operación encubierta, intenta bajar la voz. Ya vi otra allá arriba. Sí, pues te descubrieron. No tiene por qué ser un amigo. No se me ocurre de nadie más capaz que tú. Bueno, sí. Vamos a usar al abuelo en esta. Podía pasar por acá todo. Espera, ¿por qué decía examinar? Era arcana de viento masivo. Ahí hay otro. Dineros. Nada más. Encima acá el chat no me puede soplar.
Ahora sí noto que cómo aumentó el delay. Pero es raro. Porque no, o sea, se entiende cuando se pega, pero no se me está pegando a mí. Y el recomendado 14. Ya, deberíamos sobrevivir. Pero al menos lo que está mostrando el stream va súper atrás. Have you found anything? Volar en el bot cuando lo vea. No, my lord. Only Puede our cachar own si es que footprints. el stream va más lento. Ok. Strange. Few travel this path, but it is still traveled. Someone must have covered their tracks. Pero. Well, if it isn't House Ah, Wolford's Lázaro. motley crew, Pensé que era el otro. imagine my surprise at finding whatever are you doing. We were merely on our way to... No need for pretense, my lord. Not when his life is La forfeit for curiosidad having matar al gato discovered aquí us. y ahora. I think you have it the wrong way around. Die. Más encima llegaron. Estoy justo abajo. Eliminar las tropas enemigas. Clima despejado, viento, brisa. Recomendada, este men sí me tinca. Este igual me tinca, este no me tinca tanto, aunque está más poderoso ahora. Pero está muy bajito en nivel. Esto no creo. Esto igual es útil, quiero usar este. Pero ¿a quién sacamos? ¿Julio? Consider it done. Porque vamos a necesitar curandero, vamos a necesitar support. Todos pegan. Este también pega. Este pega de lejos. Tengo dos que pegan de lejos y una maga. Y la maga recomendada. Y este no recomendado. Bueno. Cualquier cosa. Su buen reto. El último intento. ¿A quién sacamos? Cacho, está a nivel 15 ya. Y este igual. Igual son útiles todos. Ya, abuelito, lo If siento. I need your approval. You'll have to be cleverer than that to... Here! This is what you get for trying to make fools out... We must put an end... I shall try my level best. ¿Esa cuestión se gasta? ¿No? I can feel it. Quería darle el turno a la maga. Preparation
For my lord. Every defense has a weakness. Suffer. Shadows conceal me. I won't lose. I won't lose. Y sube y lo revientan. A ver, voy a ratinar un poquito con este. El problema es que nos saltan. Defensa. Eso lo reventaba con magia. The hunt is on. Take aim. Watch out for the archers. Them taking the hunt. Defeat is not an option. This ends here. You won't beat me. Al toque. You're in the way. Y esos dos se junten justo cuando le toque la maga y estamos. Here I come. Oh, igual está bueno eso. Don't be afraid. Ouch, le di la espalda a todo. Not a chance. Shall we begin? Está más o menos. Aumenta la velocidad. Make the most of this. Splendid. Necesito que salgas de ahí Closer to our hope. antes de que el jefe se empiece a mover. A ver, quiero... Ya, lo mato y le pego. Ok. Away with you. Pensé que le iba a pegar a la tira. Ah, justo está con fuego ahí. ¿No le puedo pegar a este? Sí. Ah, pero está la maga, el otro lado no pega nada. El otro es... Tengo un solo punto, así que no puedo subir los ataques. El otro es meterme acá. O me la juego en el fuego nomás. Me agarro un turno ahí. Hoy no lo mató. Let me show you what I've learned. What the fuck. ¿Puedo agarrar esos dos? Ya. Y ahora usted se va a mover. Oh, pensé que no lo alcanzaba. Me da lata tirar esta para acá. Esto ya suena mejor. El otro es ir hacia el arquero. Ah, pero ahí mismo. Si le pego... Pucha, este como que no está brillando nada en la pelea. Lo curioso es que... ¿Se puede mover para acá? No. Y acá queda expuesto nomás. Lo otro es que me tire solo a pelear acá. Y al menos sube de nivel. Van a llegar todo después.
Y acá puedo empezar a maletear o puedo escaparme y pegarle a este. Pero no lo mato. Ya peleemos. Esta sí tengo que tirarla. Ah, mira, ese lo mato y ese lo sigo. Ya maté a este. No lo tiré a sacrificarse. Yo podría bloquearlo acá para empezar a pegarle. Y así protejo a los magos también. Podría provocarlo. Están en furia. A ver, intentemos. Parece que no le pasó nada. Ah. Tengo que salir con este. Ah, no, pero este está atrás. Quizá puedo atacar primero. Torbellino. O sanar a los dos. O congelar. Pero eso no le hace nada. Sí. Por golpe de rayo, pero no quiero matar a los de abajo todavía. Y ahí me voy a quedar ahí. Esta puede curar. Oh, verdad que eso está horrible. Ah, me equivoqué mal. Termina el turno. Invocar lluvia. I must find a way. You have nothing left. I fight for peace. Peace. I shall protect you. I'll keep on then. No le pasa nada acá. Ah, no, pues está de frente con uno. A ver qué detalle. For my lord. The pain will pass soon. I've gained Camaradería poderosa. Not quite. Your orders? Oh, se acorraló ahí. This victory is within reach. Victory is within reach. Tengo que focusear. Brace yourself. Get a sound strike. Oh, cómo subió tanto. For the honor of House Wolford. Esto se ve más o menos. ¿Qué hace el skill nuevo? Ah, todavía no lo prende. Fuerte giratorio. Oh, lo mata. Ya. Pero necesito bajar. Porfa. Ya. Está tapado. Esta está súper alejada, pero creo que desde acá puedo hacer cosas. Puedo matar. Ya matemos ese. ¿Cómo falla? Shall we begin? I'm behind you. Thank you. El atoró el delay. Bueno, ya me queda poquito. I've been waiting for this. ¿Qué hago? Igual este está debilucho. El problema es que está encerrado. El problema también es que puede bajar por ahí. El otro es que lo bloquea acá y después cuando le toca el caballo le falta caleta.
Después le toca... Ah, bueno, puedo arrancar con esta al menos. ¿Cuándo le toca a este? Eso es lo importante. Le toca al turno después. Ya, me quedo acá. Uy. Que no tiene PM. Ah, no tiene PM. Entonces, arranco y me curo. Ya no bajó, aunque está pegando. Ouch. Este tiene... Puedo dar el turno al tiro a otro. Que puede ser esta. Pero no sé para qué. Puede ser este. Ojalá que me pueda poner detrás, sí. Buena. Dale un crítico. Dale por defecto crítico. ¿Y esta alcanzará? Parece que sí. Ah, pero escudo ignio, maldición. Oh, estoy pedido acá. I need a healer. I need a healer. ¿Pero a quién voy a curar? ¿A este? A ese no. Si me pongo acá es muy risky. ¿Quién voy a curar? Tendría que ponerme acá, pero está este. Y esta igual está más o menos. Ah, pero espera. Me queda todavía un ataque. Toma. Acá me voy a quemar. Acá nadie me pega. Ya, pero se puede, se puede. Podría aprovechar a los que están arriba cuando le toca la maga. Después viene la curandera. Ah, no le falta. Wait, ¿dónde está? Después le toca después de alguien. Después de ese. Probablemente le vaya a pegar. Si me echo para atrás, ¿cuándo le toca la maga? Ah, ya, después son puros turnos míos. Subió igual, desgraciado. This is what I do. My apologies. The hunt is on. Se le toca el ojito. You'll get no mercy from us. No, por favor no la maten. ¿Qué tenés tú? Rayo, invocar lluvia. Maldición. ¿Puedo pegarles de acá? No. ¿Puedo matarlo desde acá? Sí. This is the end. It's for life. I'll take this. When a wolf is cornered. O este igual está más o menos. Podría curarme o podría ponerme acá y usar esto.
igual daño chaya. Podría ponerme acá y curarme, está muy mal. I need this. I must find a way. Pero eso se está quemando. No, no se está quemando. Y pero tengo uno, pero ya igual filo. Todo sirve ya. Let us steal our defenses. Charge! My lance strikes true. Ese mago se va a curar. Upa. Here I come. Y aquí no hay nadie para pegar, así que voy a tener que avanzar. Falta que actúe este que está encima de mis monos. Ah, pero le falta. Este actúa pronto. You'll get no mercy from us. I will fight to my last breath. Cool heads shall prevail. Necesito curar a esa. O al abuelo, es que el abuelo igual está escondidito. I am gracious. Creo. Sí, fue mejor. Time to work. Ya, con este tengo que... Ya, no lo voy a matar. Creo que este... Ah, pero espera. Con un lanzaveneno, ¿cómo dejo el de abajo así? Si me muevo acá... Y si tiro dos lanzaveneno nomás. Uno para allá y el otro... O igual estaba... Pensaba tirar lanzaveneno acá, pero... Con lanzaveneno ahí. Pega. Y me guardo acá para que el otro avance. Bueno, podría haber escondido esa ahí, pero con esta creo que puedo matar al de adelante, ¿o no? Ah, no tiene acciones. Wait. Ah, obvio que con estos los mato. Pero ahí no me puedo mover hasta arriba. Será no. Igual está cegado y todo. Ah, mira, puedo echarme ese. Muere. Upa, cuidado, Roland. I'll try this. Ojo, abonado. Pues esta me la podría jugar. No. Mejor para acá. No, mejor para acá. Y alguien que necesite velocidad o defensa. Está llena. All for victory. Time to take flight. Ya, me voy a olvidar un poquito de ser que era, pero puedo pegar desde acá y me conviene. Gran arco, cegadora. Darkness engulfs you. ¿Me muevo o me quedo? Acá es más safe. Y puedo saltar para el otro lado. I shall do what I can. Curandera. Roland necesita curación. Y acá ya. Roland necesita curación. Sorry to worry you. Supongo que acá no me alcanza. Igual estoy en el rango de ataque. My turn. Esta necesita hacer algo. Veneno. Suffer. Y me meto acá para distraer. What? No me puedo mover. Ah, ya me moví por eso. My time is now. Buena. Tremble in fear. From where shall we strike? This ends here. Charge!
Ya, Maguete. My lance strikes true. These foes are not to be trifled with. Se queda en... Queda peligrando. Pero démosle... This should do it. Quizá muera si es que el arquero se avispa, aunque está cegado. This battle is ours. Voy a cegar al otro arquero, a ver. You'll get no mercy from us. Cool heads shall prevail. Ah, bueno, acá curó la abuela. Allow me. This will be of great use. Que no se olvide que con el bastón puedo curar. I see through. My turn. Bueno, voy a aprovechar que puedo llegar hasta allá. Sound strike. No lo mato, así que Victory así is que in envenenado. reach. Very well. Ah, no puedo hacer nada. Bueno. Pega de acá. No. Al final Roland tuvo su duelo. Todo el abuelo después. I'll make it. Ha-ha! Let us pry out their weakness. You were overconfident. The hunt Oh, is no se on. curó. Entonces con esta lo mato, parece. No. Take aim. Qué raro se ve todo el tablero azul. I will end this. Camaradería poderosa. Ah, parece que es cuando están cerca. Let me heal your wounds. Behold true power. Podría haber curado con esa por la experiencia. Ya, GG. Get here. Qué aleta de plata. Era cristalina y orden del mérito. Con eso me sirve para subir. Ya, y aprovechando que como hay delay, voy a subir estas clases y a avanzar con la historia un poquito. Así en volada cuando corte esté cortando por acá. Have mercy. Victory is ours. Surely we needn't shed yet more blood. We cannot spare him, my lady. Not when he knows what we intended. He was complicit in the salt fraud, was he not? Perhaps he might agree to bear witness for us. Yes, yes. I'll tell you everything. Whatever you wish. No le creo nada. Then let us attempt it. Fools! Pues arrancó, po. You haven't won yet. Once I report to Minister Sorsley, he will crush your pathetic house. Buena. Oh, yo pensé que lo iba que lo iba como a frenar nomás, no a matar. You certainly took your time, Anna. No more than was necessary. Unfortunate. We'll have to find another witness. His lips may have been sealed, but it's only a matter of time until this betrayal is discovered. We must prove our case before that happens. Come, let us hurry to the capital. After surviving an ambush at the hands of Sorsley's retainer, Booker, Seren, Exum Marshal is absent when they arrive to denounce House N's crimes, and they are denied an audience with the Hierophant.
Still, another of the Saintly Seven, Minister Kamsal Farrant, who oversees domestic affairs, agrees to hear them out. En todo caso, está súper rota esa cuestión del +2 de movimiento porque me permite posicionarme I thank súper you for bien bringing al this matter to comienzo my de la attention. pelea. That said, salt makes for poor evidence. There's simply no way of telling legitimate goods apart Pues from están illicit ones. sospechando, por lo menos. Surely, as Minister of Domestic Affairs, rumor of Sorslay's illegal salt trade has reached you. Rumor, yes, but nothing more. From foreign sources, no less. I cannot help wondering if these rumors are more intended to drive a wedge between us and Sorsley. Not that I would question the honorable intentions of House... I understand you have good reason to doubt in your... May I ask if you know when Minister Exham will return to the cap? It is difficult to say. He is a... But weeding out corruption is a duty that falls. If you find anything else, pray. Of course. So, he wants us to bring him further up. Even one of the Saintly Seven can only act. Nivel 15. House Wolfort, eager to report House N's illicit dealings to Hyzant. Alas, Kamsal, one of the Saintly Seven. I see the salt matter is being Estoy addressed. viendo el stream, todavía ni termina la pelea. Exactly as you predicted, no less. I never expected House Wolford to so much... The Wolforts are formidable, always striving to do the right thing. Which is also what makes them so easy to manage. What are you scheming now? Scheming? You make it sound so scandalous. All I do for Esto our no sé cuál de beloved todos es más Hyzant. trucho. Do not play the fool. I know Minister Edor has taken notice of you. You would do well not to let it go to your head. I certainly cannot bring myself to admire the man. Oh, why ever not? 'Tis not worth going into detail. Suffice to say, I would not mourn him should some grave impropriety come to light. Then, for now, let us gleefully await the Wolfort's next move. Debe estar el OCT por ahí. Lo voy a decir por el chat. ¿Tres personajes nuevos? Ana recuerda al conversar con el Herador cómo fue la primera misión y ella acompaña a Herador en una cacería.